usikubali kuvuliwa na kila mwanaume. Kuna wanaume wengine wana uhakika kabisa, anakugeuza, anakutumia anavyotaka, mwisho wa siku anaamua kukuacha na kwenda kule na kukutupa kama takataka. Ogopa sana mwanaume ambaye anakuja kwako anakulingishia na pesa, anabali. Na siku hizi wanaowaumeza wanawake ni wale ambao wanajidai wana pesa, wana mali, wana nyumba, wana mijengo na kuwahudumia kila kitu ambacho wanakihitaji kwenye maisha yao, na wale wanaowaumeza kuwa makini dadangu, usije ukalia bure kwa sababu ya vitambaa vyako. You are watching KD Online TV. Usisahau kusubscribe na kutani on notification kwa ajili ya mambo zijazo.